ba ko to do gba gbo sina be nde do meru da nyi so le lo me be do ame obe braquage be nya de na nyi kaka o ame o datu o mtelewe o jo so jo nte pe wadi o dafoku ame me bebere ma ko be de ke be nya ko le blanc e jo ni so le me be lo me be fio jo nya o nya me o so denji o be champion ni ya me o passa wa do la lewa o ma lewa tu be nya o be me o ma me do ba ho gala Messi la file so jo pro do kaka wa do be kuta be filmé Maria aussi radio la chotia be filmé zona me wa o tatu ja go vonto a miano do le me blifan tu ve lo ya be vinto ya nyeri ke be tu ve lo zemi ja toro de chan ba fo ke ba le grave wa ko ya ke so e Côte d'Ivoire puis ko lo pa galé la so wo wi traitement chan go ba nyambu et so ja ko nyamo ke ni mi pompo ya on pom le ame olo ame o te réussi ame o si yo le ke gbo be la te vik le ke no la te yido o be amo nyamo so ka denti o somo et ni mi se comment mi ya de ke tu be nyono na do le togoa mais ke o nya me tu gansi no na mi va se tu abe tu ko da mero be ya mero se tu abe gbe tu gan mais que se tu gan non communiquer buru va to me o ni Cameroun e do wo nya o so afide e nya wa so gboso nya onti ke egbe par exemple là ni on se mi la te gbon ya avec précision les toji no to so de ke bi nyanti voilà de pa mo la nya po bi no be mu jiji wa ne ke le pogan le fia le ibo comme be dodo me ala fin ko to wa o braquage kaka wu de ke ba me dara ko me ko to so jo ba fun et de quoi me ko ton a johame wa me de ke non le loisir complicité c'est parce que a me ko ba le braquage a américain le que jesi avec o le wule ni comptable ti signori ni bebe jome ba le wa ke yivovon de ke be nyangba on down now na ngba on down plutôt bien to la nya de ke bien no do bien le be bien do ko igbe no ni osanasi yo hlenaga ga ke bo be hlenaga de ko be ina no do ma on se be se la do so si no so na ga pete gbogbo de so to fa ine be ni on se ga ba la ba te na si o gbogbo la be va le yo ni be bien be jume so jagan ke wo formation d'élite béret rouge que tout du ganga comme que on a formation ganga militaire olé que non firmé va y jouer les béret rouge mais va y firmé yo réforme en 2014 yo créé bataillon d'intervention rapide bir groupement de Calais Lomé et vegon les Carabenu Tomé allo Nord Benu Tomé y a monté vers les bureaux et tu au déboba so connaît o do so connaît boba datu yo bolo enquête kakami les ponpo egbe il y a considéré que yo pas enquête là yo am ko wa me ye mi ami senya gbogbo be ma je connaît enquête bi no te po le premier résultat de no tele yine o so jale kan me e ka va kan mo lo braquage ko to le moji ya lo bo nyame donc am pata mi oblewu ne so jo tele do les télé ou du me vieux fi voilà pourquoi la datu c'est ko datu Mohamed Nene et c'est ko la double la média te ko bona me ko me la te ko si do ji ku tuati de le adakpa me dagu be et nous on va on kuna bébé du que mille état militaire mais que yim les démocratie bien base on depuis que il va laisser progressivement si ça aider la dictature revient au galop et les Togo bien donc amina mia osuru mia wa ide to le melo mais be de mona manje ma test de ka kudo afokeye France citoyen Togo de bouton de niso par rapport ne amoko kule pour faire bien yo mais même aton que ba soit dikaye so ya mekeye o so chuko datu so wu la veji Mohameda et o gbombe yom dati noté o ba kudo kasi to ben konoto maître Claude Amegan et ligue to de l'homme to ben konoto maître Célestin Agbogan Koku o peru kaini a toti France citoyen Togo de boutonti yo e godo to kunya kakado to iso o présenter Togo be situation ale ka ko be nyo ke nu no do ke ye akpeto be jina be nyoga saka ma ele ko kuki e megbe be yodo onado jawo yado kunu jukoro be impunité o ngba te na nyi le egbemo caravane là wo nous que le wo dodo le que non ti voit ko pa ni sur les conférences de presse ça o be da flower c'est popo dépôt de Gebdo et Mohamed Ako la vidiabe fi ko wilia fi que be jan le PPP le ne ko va wo chan le doji kutwati fi que chan o pour le be kuwa o va da c'est pour le fond nya c'est nous surtout professeur David Ekwe dossier qu'il connaît et c'est important alors France citoyen Togo de bio ben konoto mia c'est ben bela professeur David dossier et que les
front citoyen Togo debout be quoi ne be Togo kudo na kado ko wele jole mia be etumelo ni maso bendo wa amewu ola be soja ewu tumevi enu ole ni ndekele WCC na mesumo ne ole tudeme no dugo soja normalement ejijwe be la ni no la nya be fike le ane la jo do ijia soja wa kenti ole ela peruntiu wan kele jole mia wa mele na be igbea mi le vona soja o Oufion. Et na mijibe egbea concitoyen Togo ba pompona kwa ba tona kwa bele. Mi le bioso soja ogbobele. Amewa batote. Soja ba me kan ko le soja me. Wa ya o school kan o nyaleke soja me nonado. O yo na be courage, dignité, kanflan valeur de le wa me o do la jababa ni wa be vi ko le wodo ku ya wa tendo le valeur. Mi le pompo soy président de la République, gouvernement ou ministre Bobede. Nous les doumé. Ye et nous les inene, on les voit mais quoi, mais qu'on les voit mais on les voit pas comme temps le temps fait. C'est bien que nous journée nous voit. Elle en avait et tout à l'agban. Nous les débats tout quoi bas on a mis voit. On est jabba, mais qu'on les voit et ne les nous voit. Walléo ne wa ploy kapame. Et c'est les 20. On est jabba, y a son dos et c'est. Mi le pompo chando da et justice loyogbo be akoya ogbon yo le ko enquête on est jababa nyanyan ke choa mais donc be ou Anselme Sinandale petit sinalenge mi fa envie le toi mi pour kaka obe enquête ouverte wa kaka na igbea benene yo be ama tra mi konya ame wo no tutu akoya on est jababa ne ame ko wole wo no bada wa lew ne be no watem tote le toi ne iki ba fa na mi le toi mi le jo les filles fifi que nous jolé les limousines bekafu baku alakbamea milai mila so flower dare la tenabe la biobe ameko wabe kukodea mau ne fa jina wakpata ku wabe ko ne kosida ko lava chan mila webe o manglo bewe mila so miabe hu mila so miabe mo sono disato etuame ano donc pina fiora bede akoya enquête ko moi on est jababa ne nko ejwa miato bovio mianyalo itasi akoda dabe nyako tombe mele yebe to gole ekite ya mere o tive gomi kemi ko so be yanti mi ko be professeur David de se be gboko mise par rapport ni godo ko iso ngozana be ogun akoda dabe nya ogbobe to gbobe yon dun ko akobe be akoko da pe ya me anu ido dodonu ke obe jume vila se gome pobe ason gbali nko na Europa nke matin so enya vion kincha eya yonro akpe ne Justin na Iva Kwesson mi ada ko ne Justin ndika le ke ye ne mi le ya mo le bio mi se le mi abe jo amefie ele nyin ko mi sebe mi nya chambe mo su gbo le Togo na mi o na me so le dendi ye be gbana afide le Togo ni gbanji fia no yo soja ko le moya mi kan ju la so ame ke pachana ma eni emo 125 ya ke emo ke to ya ye emoto zemiganto ne ya me ala lo gbalo ya ola jibe ya pedo fioranti na me ale tatu akwa me se egbon bo be fio ha pedo nse la ten le ame ana yo eye nyina ende edunata na me wa minya le du fie be ube ame sona ami alo cleansing essence ne soto mo ya dia no yo péage a o bloquer na mo le fun le mi abo fie o bon nya bene o sonde soto apla obe denji le funwa no yo présidence ancien présidence alo no le fun so jo le fun ko la te so amoze de ka yo la le ame won nkenchi on tele na mo biona se Togo vioni nya kpole bio senene e gomi we na mo so bude so no so bude le ya o le na we no le ya o tin yo afibu o yo afibu o se bopo o jana we zereka no to mi ave mo ya fia no so ronde mo ka kola sen jase me la filia o la le nene ke no jo la pla o me o be amo da to so tu so e mo aji kaka o ba da me da jobu voto da mo la filia fikeye e mo de le amo so to na ya me ya awo mom la mo soto ya mo kwa ameko ya odo anami sigbe Togo bio nene a e do wa mu do re beni la juro mi oro ameko le we ami le kafuwe soja doa vocation beni mi le kafu bo le we bo amede o le wa do me le apa vegonji keye adatu ameko pam amela onwa ne nya joa e ba ina president Fordi
minya be to le pistolet si be ko bo ne damo vale yo minye voa amekolo ole kebe noa mi agbon be na ojo le dura gbanu o le dura gbanu ta mi amekolo ole kebe noa edo la na ye amodo la yan e go be le ke gomo ame adatu ame o pa ame agbangba adatu ame pa amoko ame aku o je sin kumene o nya be we neji bo so ba film le television wo le a tam yo la kando mene ameke wo abe ho me o be lo bo o le lo ke wo nu amunyo o le lo nene ba me wa o ba tropo no ba kana dans la filo enyina domeze na modo le mi ambile yenu ke mi le sema nyone duo wa mi la gbon president fo bubuto mi nyabo mi ko boyo dans to amole mojo wa no datwa eta o be yin ogbon bom le projo anyoro ajagbagba ne o lele ke ba mo wa ajagbagba ne wa so fiodwa ne sede le a wa wo si anawe ne ju abapo na me poto wa didi do kentia e wan ne han fokuba ne soja ri pepe kele to wa do amekire kape onu afia David Chuki o pete pe o gbo so moji yemi gbon be soja gbona soja to gbe soja gbona kere bi ado nu gbon be fiva hon nke jo me be nu ko yo pona television o be le jira onu David agbe be nja dan lo kaka enu mi wo si president ke be wura do e hon tru gbon me le hun pik kaka do ba prejo le jan be fia to go be sojo amenyo do nye wa amedo le wa do me o na dan e danu le podi to go apata keke be sojo be nu ame won no dagbagba minya be no yin soja agbeto oyin no gba tro odi awadara ga tro ba ya home esu ale be ja no no ntoro eye gbe me keke a po edu ameda amese keke fifia eyan ni amole gbogbo be ne kenu ya joro jin fifia foju ko mi jabe do ne o do foju ra ho de mi ade be gbara ho ya ba ni aso fun